السلام علیکم دوستو پروگرام کشیر درشن ہز بہ میزبان حاضر خدمت ناظرین کشیر ہند ساروی کھت بڑ صنعت چھ میوٕ صنعت تصور یوان کرن یتھ سۭتۍ لچھ بدین لوکن ہند روزگار بل واسطہ یا بلا واسطہ وابستہ چھُ وند نیرتھ تو سونت یونی چھ سن باغ ول پنن میوٕ کلین ہند نشونما خاطر آز کل پنن میوٕ باغن مز چکس چاو سان نظر گژھان تو سۭتی چھ ونکس یمن میوٕ کلین دوا پٲشی ہند سلسلہ تہ شروع گومت زرعی یونیورسٹی شالیمار تو محکمہ ہارٹی کلچر کے طرف اجرا کرنا آمت سپرے شیڈول مطابق ونکس روایتی میوٕ باغن ست ہائی ڈینسٹی میوٕ باغن دوک چھڑکاو کرنے تو یہ دوا چھکن پتہ میوٕ کلین اندر اخ نو انہار لبنہ یم سۭتۍ آئندہ ین ولس سیزنس مز میوٕ رنگدار رسدار تو مختلف لگن واجنو بیمارن نش محفوظ روزان کم احتیاطی تدابیر أکس باغ وٲلِس ونکس یم دوا پٲشی کرنس دوران کرن لازمی کشیر درشن کی ٹیمو ست کت کران کیا امہ حوالہ ہارٹی کلچر ڈیولپمنٹ آفیسر زون کنزر ٹنگ مرگ ونان ولو بوزو گومی دوستو ات پہ تہ یہ کت معلوم سانہ وادی اندر ونکس سونتک موسم چلان تو یت سونتس من مختلف کامہ کار کران تو خاص کر پنس باغس اندر نیران تو ونکس پنن باغن دوا پٲشی کران تو یہ دوا پٲشی کت پہ کران تو کت پہ یہ کریں تو ونکس ڈاکٹر نثار احمد گنائی صاحب یم زن تو ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر کنزر کام کران تو یت ونکس کھڑا یت ونان چھانہ پور تو تھی وچان کت خوبصورت باغ پت کن یہ ہائی ڈینسٹی باغ تو کس دوا پٲشی ات میوٕ کلین کران تو خاص کر اگر ونکس کت کرو تو ونکس کس دوا پٲشی کریں یت تو امے حوالہ کرو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اس ونتو ونکس یہ ہائی ڈینسٹی باغ اس ونکس یت من کھڑا تو کس دوا پٲشی ونکس یت باغس کرنے گۄڈنیٚتھ چھُس بہٕ شُکُر گُزار کٔشیٖر درشن ٹیٖمُک کہ تِم آے تِمو وُچھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اکھ کٔمِل بوے کران پنُن سبیٖل ییٚمہِ ؤریِچ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ سونٛت چھُ یِوان أمِس چھِ پوٗرٕ پتہ آسان پتہ لگاوٕنۍ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ پکو برونٛہہ کُن تاکہِ یُس أمۍ سُنٛد کُلۍ چھِ لٲگمٕتۍ یُس أمِس ڈیولپمنٹ چھِ کِتھ پٲٹھۍ نیرِ اتھ شوٗبہٕ دار رسدار میوٕ یتھ منٛز گۄڈنیُکُے اسہِ ہارٹیکلچر منرل اویل یُس آلریڈی چھکنہٕ چھُ آمُت تمیُک چھُ واریاہ گۄڈنیٚتھٕے یِوان یُس کہِ 2 لیٖٹر چھُ یِوان لاگنہٕ 100 لیٖٹر آبس منٛز ییٚلہِ کہِ تعلق چھُ ہارٹیکلچر منرل اویل پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس یتھ ڈارمنٹ سیزنس منٛز لگاوُن امہِ پتہٕ چھُ دوٚیِم سٹیج یُس یِوان چھُ تِکیازِ سٹیج زانُن چھُ واریاہ ضروٗری فزیولاجِکل تہٕ فینولاجِکل سٹیج ونکیٚنس یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو یتھ باغس منٛز چھُ گریٖن ٹِپ آمُت گریٖن ٹِپس منٛز کُس چھِ أسۍ لگاوان تتھ منٛز چھِ أسۍ مینکوزِب لگاوان یتھ أسۍ ڈایتھین چھِ ونان أسۍ لگاوان یِتھے پٲٹھۍ أسۍ زاینب لگاوان یِہُنٛد مُدا تہٕ مقصد کیاہ چھُ یِمن سپرے انُن مُدا تہٕ مقصد چھِ یِم اسہِ ییٚمہِ باغٕکۍ یا ییٚمہِ میوٕکۍ دُشمن چھِ آسان تِم چھِ کیٚمۍ کرۭل یعنی پیسٹٕس یِمن چھِ ونان بیٚیہِ چھِ ڈِزیٖزٕز گۄڈنِکۍ یُس HMO سۭتۍ چھِ تمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم سکیل انسیکٹٕس چھِ آسان وایٹ فلایز چھِ آسان یا ایفیڈٕس چھِ تِہنٛدۍ ٹھوٗل چھِ آسان یا کینٛہہ بٮ۪مارِ تہِ پروڈ تِم چھِس وٕڈاوان یوٚتام کہِ تعلق چھُ ییٚمہِ سپرے ہُنٛد یُس گریٖن ٹِپس پٮ۪ٹھ ونکیٚس أسۍ مینکوزِب یا کیپٹان یا اینٹرکال لگو اسہِ ییٚمیُک مُدا تہٕ مقصد چھُ اسہِ سکیپ گالٕنۍ کیازِ یوٚتام أسۍ گۄڈنِکٮ۪ن 3 یا 4 سپرین اگر یِم اسہِ ٹایمس پٮ۪ٹھ کرِ تیٚلہِ مٲنِو تُہۍ کہِ 60% یی نہٕ نہ سکیپ نہ یی آلٹرنیریا یہِ چھُ ضروٗری مگر اتھ منٛز چھُ بوٚڑ بار امپاٹنٹ چیٖز کہِ سٹیج 3 چیٖز چھُ ضروٗری اسہِ کر کوتاہ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ یعنی کوتاہ لگاوو کتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ لگاوو یتھ منٛز اسہِ کہِ ویدر فارکاسٹنگ چھِ بالکل نظرس منٛز تھاوٕنۍ یعنی روٗد ما چھُ پٮ۪ن وول کیازِ کم سے کم گژھِ أکِس دوہس کم سے کم 12 گٲنٛٹہٕ لگٕنۍ اتی گژھِ یہِ کامیاب یوٚتام کہِ تعلق چھُ دوہن منٛز چھِ 2 کیٹگری آسان اکھ گوٚو سسٹمک بیاکھ گوٚو نان سسٹمک ییٚلہِ کہِ ونکیٚنس بٮ۪مٲرۍ چھنہٕ آمٕژ کِہیٖنۍ أمۍ چھُنہٕ وُنہِ جڑ رٔٹمٕژ کِہیٖنۍ ونکیٚنس چھِ أسۍ نان سسٹمک لگاوان تتھ منٛز چھُ یِہوے ڈایتھین ہیوٗ یِوان کیپٹان ہیوٗ یِوان اینٹرکال ہیوٗ یِوان امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بٮ۪مٲرۍ تھوڑا بہت آیہِ تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ سسٹمک لگاوان یہِ ہسا گورنر چھُ اَسہِ یِم چھِ أسۍ امہِ پتہٕ لگاوان ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ دوا پٲشی کران چھِ ونکیٚنس چھِ أسۍ کران تہٕ کمہِ چیٖزُک چھُ پیٚوان خیال تھاوُن اسہِ یُس زن یہِ کرن وول آسہِ یُس یہِ سپرے آسہِ کرُن کیاہ گژھِ أمِس آسُن گۄڈنیُکُے امپاٹنٹ چیٖز چھُ یُس یہِ دوا چھُ اتھ منٛز چھُنہٕ یہِ چھُ وۄتھُن تہٕ لگاوُن کِہیٖنۍ دوا اننہٕ پٮ۪ٹھٕ چھکنس تامتھ چھِ واریاہ سٹیجز گۄڈنیٚتھ چھِ أمِس اکھ لۄکٕٹ رجسٹر مینٹین کرٕنۍ یتھ منٛز یہِ کرِ کہِ بیا مےٚ کُس دوا تہٕ کتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ کوٚرُم بیٚیہِ کتہِ اوٚنُم
ان ضروری کہ کت جائے انو یہ ان امس باضابطہ اکہ رجسٹرڈ پیسٹسائڈ ڈیلرس نش تمس باضابطہ اخ ووچر ہن تاکہ اگر اللہ تعالیٰ رچھن پگہ یہ پھیک درائے اس ہیکو تمس کلیم کرت تم سن دکان تہ ہیکہ سیز گژھت ام پتہ مقدار فار ایگزامپل اس ونکس ڈائتھین چھکان یا مین کو یہ 300 گرام 100 لیٹر آبس مز نہ ہیکو ام کم کرت نہ ہیکو ام زیادہ کرت یہ ہیکو کت پہ کرو رلاو کت پہ بالکل ام خاطر اخ چیز ضروری زانن کہ یس یہ آب کوالٹی تہ ضروری کیاز عام گامن گٹھن مز آب استعمال کران ام خاطر یہ آسان آب صحیح کی آبچ کوالٹی ضروری بیٚیہِ گژھِ زیادٕ آسُن سُہ چِلڈ واٹر تہِ کینٛہہ أسۍ وَنو زیادٕ سُہ تُرُن یکھ ہیوٗ یہِ چھُنہٕ تیٚلہِ مِکٕس گژھان کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ مِکٕس گژھان وۄنۍ اگر اَسہِ باسہِ کُنہِ جایہِ چھُ تیُتھ تیٚلہِ چھِ أسۍ پَتہٕ اَتھ سیپریٹر لگاوان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ اگر زیادٕ روٗد آسہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ سٹِکر تہِ لگاوان سینڈو وِٹ وغیرہ چھِ پیٚوان اَسہِ لگاوان اکثر چھُ وٕچھمُت اَسہِ یِم باغہٕ وٲلۍ کانٛہہ گُرُٹ آب چھُ آسان سُہ ما ہیٚکہِ ناکارٕ اثر ترٲیِتھ سٲنِس کُلِس پٮ۪ٹھ کینٛہہ چیٖز چھِ یِتھ مےٚ گۄڈٕنیٚتھٕے ووٚن کہِ اَتھ چھُ پوٗرٕ اکھ پروٹوکال یعنی دوا چھکُن چھُنہٕ یہِ چھِ لۄکٕٹ اکھ پرٛاسیسا کینٛہہ یہِ چھُ بٔڑ بار اکھ بوٚڑ بار اَسہِ دُشمن ہراوُن اَمہِ خٲطرٕ گژھِ أمِس گۄڈٕ یُس یہِ چھکن وول چھُ أمِس چھُ اکھ سیفٹی گیر پیٚوان لاگُن کیازِ یِم دوا چھِ یِمن چھُ اکھ کاسموجینک اِفیکٹ آسان یعنی اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ یِم ہیٚکن کینسر تہِ پھٲلٲیِتھ اس لیے چھُ أمِس ضروٗری پنُن پان تہِ بچاوُن پنُن ماحول تہِ بچاوُن پنُن پان بالکل بنٛد تھاوُن آرام سان چھکُن بیٚیہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری بیٚیہِ چھُ أمِس تٔتھۍ پاٹس چھکُن یتھ حسابس منٛز أمِس مٮ۪وٕ آسہِ بیٚیہِ چھُ مےٚ ووٚن گۄڈے کہِ اتھ منٛز چھُ یہِ وٕچھُن کہِ ٹایم آف ایپلِکیشن چھُ واریاہ ضروٗری کہِ کر لگایہِ یہِ زیادٕ چھُ یہِ لگاوُن تیوٗتاہ أسۍ ونو کہِ زیادٕ سُلہِ تہِ نہٕ کہِ زیادٕ ژیٖرۍ تہِ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ لگ بگ اِن دَ مِڈل آف دَ ڈے اگر بیٚیہِ گژھِ زیادٕ گرم البتہ زیادٕ تیز آسہِ گرم تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ یہِ سپرے اَسہِ کرنہِ کِہیٖنۍ کیازِ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ سٲنۍ یِم پنہٕ ؤتھٕر چھِ تِم ہیٚکن دٔزِتھ جناب اس لیے چھُ اَسہِ وٕچھُن کہِ رِیکٹِوٹی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ بیٚیہِ چھُ بیاکھ یُس کنسیپٹ اَسہِ سٲنِس سماجس منٛز گوٚمُت چھُ کہِ أسۍ چھِ مِکٕس کران مِکٕس چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز کرُن سُہ تہِ چھُ کرُن اگر کانٛہہ أسۍ وَنو کانٛہہ مِکٕس سُہ چھُ گۄڈٕ اَسہِ مٲہِرس پرٛژھُن بیٚیہِ چھُس میٲنۍ اکھ گُزٲرِش پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زٔمیٖندار بٲیِس سۭتۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ باغبانس کہِ اَسہِ نِش چھِ سپرے شڈوٗل آمٕتۍ موٗجوٗد چھِ أسۍ چھِ گامہٕ چھپٲومٕتۍ مسجد شریٖفن منٛز تہِ چھپٲومٕتۍ اور ییٚمِس نہٕ آسہِ سُہ ہیٚکہِ کشمیٖر ہارٹیکلچر پیج تہِ کھوٗلِتھ گرِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ وٕچھِتھ کُس سٹیج چھُ ؤنکیٚنس تہٕ کُس دوا لگاو بہٕ ود آوُٹ پرایِم یۄس أمِس یہِ چھِ ایٚکسپٲرٹ اوپیٖنین ہیٚکہِ نہٕ یہِ چھٔکِتھ کِہیٖنۍ تِکیازِ تمہِ سۭتۍ چھُ سون وقت گژھان ضایہِ بیٚیہِ چھُنہٕ اَسہِ دُکاندارس یورے وَنُن ہے یارا بہٕ کُس چھکہٕ نہ أمِس چھُ گۄڈٕ ڈاکٹر صٲبس نِش یُن أمِس چھُ گۄڈٕ معلوٗم کرُن یا اَسہِ چھُ وٹس ایپ گرُپ بنٲومٕتۍ تِمن سۭتۍ جُڑُن تِم تتھ پٮ۪ٹھ چھِ پرٛٮ۪تھ سٹیجس پٮ۪ٹھ آسان برابر لٲگِتھ کہِ بیا مےٚ کُس دوا چھُ ؤنکیٚنس اتھ ریٖجنس خٲطرٕ کیازِ ریٖجن چھِ الگ الگ اگر کُنہِ جایہِ زیادٕ سردی آسہِ تتہِ ہیٚکہِ 5 دۄہ پتھ تہِ گٔژھِتھ وۄنۍ چھِ گیپ کۭژاہ چھِ اَسہِ مینٹین کرٕنۍ گیپ چھِ اَسہِ مینٹین کرٕنۍ اگر اَسہِ اوترٕ HMO چھُکھ آز اتھ چھِ کم سے کم 60 ٹُو 10 دۄہ 60 ٹُو 10 دۄہ چھِ اَسہِ اگر وۄنۍ دۄہ گژھن زیادٕ تمہِ سۭتۍ ما ہیٚکن بٮ۪مارِ اَسہِ دۄہ گژھن زیادٕ توے چھُس بہٕ وَنان گۄڈٕنِکہِ یِم 4 سٹیج خاص طور 4-5 دوا چھِ یِم چھِ واریاہ اِمپاٹنٹ اگر وۄنۍ اَسہِ وَنان اِنسِسٹنٹ رینز آسان روٗد چھُ پیٚوان اَسہِ چھُ وَنان ہے أسۍ کَپٲرۍ چھکو دوا یُس عام پَتہٕ لوٗکھ چھِ وَنان مےٚ نیُک دوا نہ تَوے چھُ اَسہِ اَتھ سٹِکر تھوٚومُت سپریٹر تھٲومٕتۍ سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ ہیٚکو سٹِکر سۭتۍ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ کُل دوا رٹان بالکل اَمہِ سۭتۍ سٹِکر چھُ یہِ اَتھ بنٛد کران اگر روٗد پیٚیہِ تہِ یہِ چھُ اَتھ موم جام لِفاف ہیوٗ پٮ۪ٹھٕ بیٚہوان یہِ چھُنہٕ دِوان أمِس کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ کانٛہہ دوا چھُ فار ایٚگزامپٕل آبہٕ کالٹی چھَنہٕ اَتھ ہیٚکو سیپریٹر لگٲیِتھ تیٚلہِ سُہ چھُ اَتھ پھٔہلاوان سُہ چھُ اَتھ کمس زیادٕ کران برکت ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍتو چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ہاے ڈینسٹی باغ تہٕ یِم چھِ کُلۍ سٮ۪ٹھاہ لۄکٕٹۍ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ تھزر تہِ یِوان چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ رٮ۪وٲیتی کُلۍ ٹریڈِشنل کُلۍ تہِ تَتھ چھا ییٚمہِ نِش مُختٔلِف سپرے تہٕ اگر مُختٔلِف چھِ تہٕ تہِ ؤنۍتو سٲنۍ باغہٕ وٲلۍ کیاہ کرن تِمن کُلٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ کرن یِم سپرے یوٚتامَتھ تعلُق چھُ سپرے شڈوٗلن ہُنٛد سپرے شڈوٗل چھُ بالکل سیم یہ چھُ بالکل سیم ہاں ٹایم آف ایپلِکیشن ہیٚکہِ چینج گٔژھِتھ سُہ ہیٚکو أسۍ ؤنِتھ ادروایز سپرے شڈوٗل چھُ بالکل یِہوے مٮ۪قدار تہِ چھُ بالکل یِہوے وۄنۍ چھِ یِم لۄکُٹ باغ یا لۄکُٹ کُل تہٕ اَتھ لگہِ کم بٔڑِس کُلِس لگہِ زیادٕ یِتُے چھُ اَتھ فرق باقٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَتھ منٛز تہٕ ڈاکٹر صٲب چوٗنٛکہِ زٔمیٖندار چھِ وَنان باغہٕ وٲلۍ چھِ وَنان زِ سب سٹنڈارڈ دوا ہسا چھِ مارکیٹس منٛز چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو بالکل مُنسلِک اَتھ سۭتۍ تہٕ اَسہِ ؤنۍتو کۄس پہچان چھےٚ سب سٹنڈارڈ دوہٕچ تاکہِ سٲنۍ باغہٕ وٲلۍ ہٮ۪کن نہٕ سُہ دوا چھٔکِتھ کہِ تِم یہِ ہسا تہِ ہٮ۪کن نہٕ تِم بازرس منٛز تِم ہٮ۪کن نہٕ تِم دوا أنِتھ ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ ناکارٕ اثر پیٚوان مُختٔلِف بٮ۪مارِ چھِ پتہٕ وۄتلان تہٕ کیاہ پَزِ سانٮ۪ن باغہٕ والٮ۪ن کرُن یوٚتامَتھ تعلُق چھُ سب سٹنڈارڈ دوا یوٚتامَتھ اَسہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کیازِ بہٕ چھُس پانہٕ تہِ اکھ پیسٹسایڈ اِنسپیکٹر أسۍ چھِ پھیران أسۍ چھِ چھاپہٕ تہِ تراوان أسۍ چھِ کالٹی کنٹرول تہِ کران اَتھ دراصل کیاہ چھُ
اچھا زان یہ ضرورت کہ اچھا گھن گۄڈنیتھ رجسٹرڈ ڈیلرس نش بیس ڈاکٹر صاحب دوا لکھ اس ہارٹیکلچر اس کشمیرس پہ یہ چھکن لوگ تھوڑا ات لائٹلی نوان امس وون کنس یم چھک ستارک یا کنس چھک یہ دوا یہی نا امس گۄڈ وچھن ییٚلہِ کہ أزکِس شڈولس منٛز اکھ امپارٹنٹ چیز ات کمپنی تہِ سۭتۍ لٔگِتھ کس دوا فار ایگزامپل اس ڈائتھین ات یہ لکھت یہ کم کمپنی نش اویلیبل تاکہ یہ گھس بچار تر مز لگہ یہ غلطس مز کہین اس لیے دوا بالکل البتہ امس ایکسپرٹ اوپینین ضروری بیس پن پان تو تھوڑا اگر امس یہ دوا ات لوکل مارکیٹ یا گامس مز بنان امس وسن تیل ٹاؤنس مز امس شہرس مز گھن مگر یہ دوا ان یہ پہچان امس ضروری کریں ڈاکٹر صاحب ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس میسیج چھُو تُہۍ یژھان سپے کہِ حوالہٕ سانٮ۪ن باغہٕ والٮ۪ن دوستن تامتھ واتناوٕنۍ گۄڈنیتھٕے یوٚتام تعلق چھُ سانہِ ییٚمہِ صنعتُک تِکیازِ یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ صنعت یہِ چھُ بیک بون سانہِ معاشیاتٕچ سانہِ اِکنامی ہٕنٛز گۄڈنِچ یُس گۄڈنیُک چیٖز چھُ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وَننہٕ تہِ چھُ آمُت کہِ صفٲیی چھِ نٮ۪صفہٕ ایٖمان گۄڈنِچی چھِ سینِٹیشن آرچڈ سینِٹیشن یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو یتھ باغس منٛز نہ چھِ ییٚتہِ لِفافہٕ نہ چھِ ییٚتہِ مومجام نہ چھِ ییٚتہِ کٕہٕنۍ چیٖز چھُنہٕ گوٚو اگر اَسہِ یوٗتاہ کوٚر گوٚو 60% یہِ ہسا یہِ بٮ۪مٲرۍ گٔے لگ بگ دوٗر تَمہِ پتہٕ چھِ سپرے چھُ ضروٗری مگر یہِ چھُ ٹایمس پٮ۪ٹھ تہٕ کُس لگاوو یعنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ بٮ۪مارِ چھِ الگ الگ دوا الگ الگ سٹیج یُس اَسہِ اورٕ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن سپرے شڈوٗل چھُ تتھ چھُ برابر ٹایم پیٖریڈ دِتھ کر کوتاہ اِوٕن اَسہِ چھُ یہِ تہِ لیکھِتھ کہِ کھاد کۭژاہ اگر کٲنٛسہِ تراونَے تہِ آسہِ یا تراونہٕ آسہِ تِکیازِ کھاد ہُنٛد ٹایم چھُ اکھ یوٗنیٖک ٹایم آسان اگر یہِ گژھِ ہمیشہِ یِنۍ پھٕلیہِ برونٛہہ 20 دۄہ چھکٕنۍ اگر أسۍ تمہِ پتہٕ چھِنہٕ چھکان کیازِ یہِ ہیٚکہِ نتہٕ پھٕلے گِرٲیِتھ یہِ چھُ ضروٗری شکریہ دوستو یم ڈاکٹر نثار احمد گنایی صٲب ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر یم کنزر تُہۍ وٕچھِو زِ یم کیاہ ٲسۍ ونان یم ٲسۍ یی ونان زِ اَسہِ ہسا پزِ سپرے شڈوٗل فالو کرُن تہٕ بیٚیہِ ہسا پزِ اَسہِ سینِٹیشن پننٮ۪ن باغن اندر تھاوٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ بٮ۪مارِ ہٮ۪کن نہٕ وۄتلِتھ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یم یی ونان زِ یُس اَسہِ سپرے شڈوٗل چھُ مرتب کوٚرمُت محکمہ ہارٹیکلچر یا سانہِ سکاسٹن یُس تِمو کوٚرمُت چھُ سُہ ہسا پزِ سانٮ۪ن باغہٕ والٮ۪ن فالو کرُن ناظرین سٲنِس أنٛدۍ پٔکۍ ماحولس منٛز چھِ کُلۍ کٔٹۍ نہ صرف خوٗبصوٗرتی بڑاونس منٛز مدد کران بلکہ چھِ یِم ہوہس منٛز آلودٕ ماحول صاف کرنس منٛز تہِ اکھ اہم رول ادا کران یمن کُلٮ۪ن ہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعداد بڑاونہٕ باپتھ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری 21 مارچ درست دُنیاہس منٛز یومہِ شجر کٲری ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان تاتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھُ مختلف جاین تقریٖبن تہٕ پروگرامن ہُنٛد ساز کرنہٕ یِوان یتھ منٛز شجر کٲری ہٕنٛز اہمیت تہٕ افٲدیت ویژھناونہٕ چھِ یِوان اتھ سلسلس منٛز آو حالٕے 21 مارچ محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کہِ طرفہٕ پاندریٹھن علاقہٕ کِس سینئر ڈرلنگ انجینئر سٕنٛدِس دفتر کِس احاطس منٛز اکہِ تقریٖبہِ ہُنٛد انعقاد کرنہٕ یتھ منٛز ڈائریکٹر جیولوجی اینڈ مائننگ جناب سورج پرکاش مہمانی خصوصی رنگ موجود ٲسۍ امہِ علاوٕ کٔر اتھ پروگرامس منٛز محکمہٕ کِس عملس سۭتۍ سۭتۍ مختلف سکوٗلن ہٕنٛدیو طالبہِ علمو تہِ شرکت ناظرین اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ اکھ رپورٹ تیار کوٚرمُت ؤلِو وٕچھو تہٕ لبو مزید زان 21 مارچ آو پوٗرٕ دُنیاہس منٛز ورلڈ پلانٹیشن ڈے دۄہ رنٛگۍ مناونہٕ جموں کشمیرس منٛز تہِ آو یہِ دۄہ جایہِ جایہِ مناونہٕ اتھ سلسلس منٛز آو محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ طرفہٕ سینئر ڈرلنگ انجینئر سٕنٛدِس دفتر واقعہ پاندریٹھنس منٛز تہِ شجر کٲری ہٕنٛدِ حوالہٕ اکہِ تقریٖبہِ ہُنٛد ساز کرنہٕ یتھ منٛز محکمہٕ کِس فیلڈ عملس سۭتۍ سۭتۍ کینٛژن سکوٗلن ہٕنٛدیو بچو تہِ شرکت کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈائریکٹر جیولوجی اینڈ مائننگ جناب سورج پرکاش رکھوال مہمانی خصوصی رنگ موجود مہمانن ہُنٛد استقبال کران ووٚن سینئر ڈرلنگ انجینئر عبدالحمید وانین زِ محکمہٕ طرفہٕ چھُ گۄڈنِچ لٹہِ یہِ دۄہ مناونُک بُنیٲدی مقصد یہِ زِ محکمہٕ کِس عملس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ عام لُکن منٛز کُلۍ رُونہِ کہِ حوالہٕ بیدٲری پٲدٕ گژھٕنۍ تِکیازِ یِم کُلۍ چھِ صاف ہوا مہیا تھاوان یُس انسٲنی بقا خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری چھُ آج ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے خاص کر جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ اور بالخصوص ڈرلنگ ونگ کشمیر جن کی بڑی کاوشوں بڑی محنت سے یہ جو آج کا دن پہلی بار ان دا ہسٹری آف جیولوجی مائننگ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں پہلے اپنے ان ملازموں کا جیولوجی مائننگ کے جتنے بھی ہمارا سٹاف فیلڈ سٹاف
या हमारे ऑफिस के उनका वेलकम करता हूँ। गवर्नमेंट के जो इकानमी में हमारा बड़ा अच्छा योगदान है। करीबन हम 2.2% जीडीपी हमारा हिस्सादारी है J&K जीडीपी में। तो ये मुलाजिमों की तनख्वाहें हैं, यहाँ के जितने बाकी हमारे वेलफेयर स्कीम्स, तो इसी पैसे से चलता है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है तो एक्सप्लोर करना है मिनरल्स, जितने भी हमारे मेजर माइनर मिनरल्स हैं, या बाकी डिपार्टमेंट्स में जो रेवेन्यू देते हैं वो भी ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसको अपनी जगह पर लाने के लिए ये जो आज का दिन हमने स्टार्ट किया है, मुझे उम्मीद है ये हम दोबारा हमेशा यहाँ रहेगा। 21 मार्च आज ही नहीं मनाया जाएगा, ये हमेशा जब तक जियोलॉजी माइनिंग है, जो भी यहाँ आएगा ये एक शुरुआत हुई है, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। अथ मौकस पे गाशरो महकमे जियोलॉजी तो माइनिंग हिंदो महिरो शजरकारी हिंस अहमियत तो दुतुक यथ कथ पे जोर से तमाम माइनिंग साइटन पे गसन कुल रुन yin ताकि जमीन हुंद कटाव रुके तो माहौल ते रोजे साफ। आज ये जो प्रोग्राम है ये दुनिया का सबसे अहम प्रोग्राम है, क्योंकि ये पौधे जो हैं, पौधे से सिर्फ नहीं जीव जंतु ही जिंदा रहते हैं, बल्कि डिफॉरेस्टेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, सॉइल इरोजन के लिए, मैं कहता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पौधों से वाबस्ता नहीं है। पौधा लगाना हर बंदे का फर्ज है, चाहे वो औरत है, मर्द है, मिनिस्टर है, डायरेक्टर है, हर बंदे का। हम देखो घर में कैसे सजाते हैं फूल, जब सुबह उठ के आप अपने सहन को देखते हो तो तबीयत आदमी की खुश हो जाती है। खुदा ने इस पौधे में बहुत कुछ रखा है, पौधा लगाना हमारा जरूरी है। In this spirit, I would like to appreciate Mr. Nisar Ahmed, who is not with us. He's in Jammu for some important meeting, and Mr. Bilal Ahmed, drilling engineer, for their zeal and dedication towards the work of the department, demonstrating qualities of teamwork that make a cohesive team of geologists and drillers. पिछले 3 साल से तकरीबन बहुत कम बर्फ हुई, प्रेसिपिटेशन बहुत कम रही, और ये प्रेसिपिटेशन जो है जो बर्फ़ की सूरत में या बारिश की सूरत में होती रहती है, और फिर हमारे यहाँ जियोलॉजी एंड माइनिंग का ये जो है ग्राउंड वाटर के साथ भी वास्ता और नाता है। तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्जिंग भी नहीं हो रही है, सरफेस वाटर हमारा ऑलरेडी डिप्लीटेड है और पोल्यूटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है जिसकी तरह हमको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। There is no life without plants, and importance of plants can be summarized as combats climate change, demand of oxygen fulfilled, food for living creatures prepared, and carbon dioxide removed from environment. Second, soil erosion prevented. Third, air quality improved. Fourth, water cycle regulated. Fifth, boosts economy. Sixth, provides livelihood. 7, protects against natural disasters like floods. Act as a habitat for diverse form of animals, birds, etc. आज जिस दिन के लिए हम जमा हुए हैं, हमें इस दिन को कामयाब बनाना है, हमें इस चीज़ पे अमल करनी है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे घंटे भर के लिए जमा हो गए, फिर एक रास्ते से दूसरे रास्ते से नहीं। जब हम कोई चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं वो इसलिए लिया जाता है कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो, और हमें इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है, इस चीज़ पे हमें काम करना है। तकरीब मज मौजूद स्कूलन हिंदो बचो तित्रो शजरकारी हिंदिस अहमियतस पर रोशनी। Plants are the base of everything around us. The wood our houses and furniture are made of the medicines we take, the food we eat, the fuel we use for heat and in our cars. The air we breathe, we would not exist in current capacity without plants. Through photosynthesis, plants put out the oxygen we need to breathe. They also carbon skins, meaning they absorb green emission like carbon dioxide. While still excreting oxygen, they also return nutrients to the soil and surrounding environment for the other plants to use when they decompose. Trees are the silent protectors of our planet. They provide oxygen, shade and food. They create forests that bring rain, shelter wildlife and purify the air.
Unfortunately, deforestation is destroying our environment, leading into climatical changes and biodiversity loss. Without urgent action, future generations will suffer. Planting trees is a simple yet powerful way to heal the earth. Trees absorb carbon dioxide, reduce pollution, prevent floods, and cool our surroundings. Increasing the number of trees make the environment safer to live in. Trees plantation also help reduce pollution, ensuring a better future for coming generations. And they take in carbon dioxide from air, thereby purifying it and release oxygen, which is essential to the sustenance of life. Moreover, they also provide us with food, wood, fuel, paper, etc., which are an important part of our daily lives. Furthermore, they are home to all kinds of animals and birds as well. Every breath we take, every drop of ocean, every page of book that we turn, and every cool breeze on a hot summer day. All these are the contributions and gifts of trees. But what do they expect from us? Well, they expect nothing from us and work tirelessly, but just not to harm them. What is Plantation Day now? It is a day that is dedicated to growing plants and showing how significant contribution they make in our environmental and ecological balance. Now, a question arises that why is this plantation so important that we have dedicated a day to it and are speaking about it on this month? Well, the answer is quite simple because we have been taught about it since a young age. We know that our lives are intertwined with environment, of which trees are a major part of. They provide us with oxygen, absorb harmful gases such as carbon dioxide, bind the soil together, prevent soil erosion, and for sure, provide beauty and tranquility of a region, turning concrete jungles into living and breathing landscapes. So now, despite of their immense significance, millions of trees are cut every year due to deforestation and urbanization, and hence the impact is quite seen now. Tree plantation is one of the best activities for making the planet greener, livelier and healthier. Planted trees help our biodiversity, ensure the supply of oxygen for the next generations, and provide us with various resources. Without trees, the existence of human life as well as other species on earth is impossible. ات موقع پہ آئی بچن ہز حوصلہ افزائی کرت یمن من سرٹیفکیٹ تو مومنٹوز مہمان خصوصی ہند دس عطا کرنے پنن خیالاتن ہند اظہار کران وون مہمان خصوصی سورج پرکاش رکھوالن ز کل روین انسانی بقا تو ماحول کی رژر باپت سٹھا ضروری تو پریت اکس فردس پزِ ات من شرکت کرت اخ کل رون تو ہر اکس زو زٲژ باپت صاف ماحول فراہم کرنچ کوشش کریں. حمید صاحب کا ایک بہت اچھا انیشیٹو جو آپ سب نے یہاں پہ سنا بھی، سب نے بتایا بھی، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آنے والے ٹائم میں ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. لیکن ہمیں اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. سنگل ہینڈڈلی کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوتے جب تک ہم کسی کے ساتھ جڑ نہ جائیں. جیسے ایک پریوار تب بھی خوشحال ہوتا ہے جب پورا پریوار جڑ کے کام کرتا ہے. اسی طرح مائننگ کو فارسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ریگولر موومنٹ ہے جس میں ہمیں پارٹ ہونا ہوگا. اور یہ میرے جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ کو سنبھالنے والے آفیسر ڈی ایم اوز ہیں، میں ان کو یہاں سے سیکشن بھی ایشو کرتا ہوں کہ اپنا اپنا ویو پوائنٹ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، جہاں پہ زیادہ ڈیواسٹیشن ہو چکی ہے وہاں ہم اس کام کو کیسے کریں وہ میرے نوٹس میں لائیں. تو یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز کرنے سے ہی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. ہم سب کو ایک ہی مائنڈ میں چیز رکھنی چاہیے، ایک ہی سوچ رکھنی چاہیے. چاہے کوئی بھی ہو، انوائرمنٹ سے ہم سب جڑے ہوئے. اگر ہماری دھرتی سیف ہے تو ہم سیف ہیں. پلانٹیشن ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم کہیں جا کے جنگل میں پیڑ لگائیں. پلانٹیشن ہم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں، اگر ہم گھر کے اندر ہمارے لان ہوتے ہیں، موسٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آرنامنٹل پلانٹس گھر کے اندر رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ فروٹ بیئرنگ پلانٹس رکھا کرو. آپ کیوں سمجھو کہ آپ کوئی فلاور اچھا لگتا ہے، آرنامنٹل اچھا لگتا ہے، جو پکشی ہے وہ آپ کے گھر میں مہمان بن کے آتے ہیں، وہ کیا کھائیں گے ادھر؟ اگر آپ کے وہاں پہ فروٹ بیئرنگ پلانٹ ہو، ایک آدھا پھل ان کو بھی مل جائے گا تو وہ آپ کے پاس آنا سٹارٹ کریں گے. نیچر بیلنس کرنے کے لیے ہمیں ہر قدم اٹھانا ہے. اور سب سے جو ٹارگیٹڈ گروپ ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، کیونکہ ہم
इस रेवेन्यू जनरेशन का भी एक हमारा पार्ट है, लेकिन नेचर को कैसे बचाना वो भी पार्ट है। जैसे एक पेड़ को हम प्रूनिंग करते हैं ताकि उसकी शेप अच्छी आए, ऐसे माइनिंग एक्सट्रैक्शन भी एक ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा आती है नालों में, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उससे आसपास एरिया को डैमेज हो जाता है। ये सब चीज़ें बड़ी साइंटिफिकली की जाती हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट हाँ हमें इस पे फोकस करना होगा कि जो भी हमारा काम है, जो हमारे ब्लॉक से हमें बड़े साइंटिफिक वे से काम करना, और इलीगल माइनिंग पे हमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि इलीगल माइनिंग से ही हमारी बदनामी होती है। कभी कभी आप जब अच्छा काम करोगे खुद लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अत मौकस पे आये जियोलॉजी एंड माइनिंग दफ्तर के सहनस मज कुल रुन यथ मज डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमा सत वाबस्ता अमलन तो स्कूली बच्चों शिरकत कर। वर्ल्ड प्लांटेशन डे के हवाले कृषि दर्शन टीम सत कथ करान वोन सीनियर ड्रिलिंग इंजीनियर अब्दुल हमीद वानियन जे सारनी पज कुल लागनिच मुहिम जारी थावन तो दियानतदारी हुंद सबूत दियुन। जब हम जमीन खोदते हैं तो वहाँ डिग्रेडेशन होती है, कहीं पौधा भी निकल जाता है, प्लांट्स डैमेज होते हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि इसके लिए फिर जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक फ़ंड क्रिएट किया है, ख़ास हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिस हैं, वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने फंड्स क्रिएट किए हैं। उस फंड को सिर्फ यही गर्ज है कि जहाँ जहाँ भी हम माइनिंग करेंगे उसको वापस रेस्टोर करेंगे, उस जो भी वहाँ डिग्रेडेशन हुई है उसको वापस अपनी हालत में लाएंगे। तो यही आज जियोलॉजी माइनिंग ने ये इनिशिएट किया है, जो वो फंड हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी हमारा माइनिंग हम देते हैं, माइनर मिनरल्स देते हैं, निकालते हैं, रेता निकालते हैं, जहाँ से ये डैमेज होते हैं वहाँ हम दोबारा उसको एफॉरेस्टेशन करेंगे, पौधे लगाएंगे, ताकि जो भी ये सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन खत्म होगा। एक ट्री पूरे साल में करीबन 20 kg कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब लेता है और उसके बदले इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देता है। तो हमने सोचा कि आने वाली जनरेशंस हमें कल सवाल करेंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, ये हमारी ऑक्सीजन डिप्लीशन जो हो रही है ये कैसे क्यों हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए एक प्रयास हो रहा है, इंशाल्लाह हम आगे भी ये चलाएंगे। तो आज हमारे पास ये करीबन 10 कनाल लैंड, ये हमारा रीजनल ऑफिस है जहाँ हमारा सीनियर ड्रिलिंग इंजीनियर का ऑफिस है। तो हमने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ हमने आज करीबन 1000 पौधे लाए वॉलंटियरली। मैं बिल्कुल सल्यूट करता हूँ अपने मुलाजिमों को, वॉलंटियरली उन्होंने 2-2 पौधे लाए। उनको कहा गया है कि ये एक सदका जारिया है, खुद आप लगाओ, ये एक ओब्लिगेशन नहीं है, ये वॉलंटियरली उन्होंने लिया है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। और एक बाशूर एम्प्लॉई इस गवर्नमेंट का उसका एक मुजाहरा उन्होंने किया। जरूरत यम कथ समझो कुलिन हिज अहमियत तो कोशिश करो पन्न खान बागन तो आंगनन मज लगावो कुल तो माहौल साफ और शफाफ थावनस मज करो पन रोल अदा। नाज़रीन, यह सोन अज़िक प्रोग्राम यथ मज तह ताम जमीन ज़राअत तो अत सत वाबस्त बाकी मुंसलिक शोबन मुतलिक जानकारी वातनानुच कोशिश कर ताकि तुह सपदो मुस्तफीद। यदि तह तो कह राय या मशवर यम प्रोग्राम के हवाले अस ताम वातनाउन आसि तुह हेकियो बज़रिए ईमेल अस ताम वातनयित। सन ईमेल ddksrinagar@gmail.com या ddksrinagar@yahoo.com। नाज़रीन, वनकस वोत ये सानि प्रोग्राम वक्त दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।